सो केमती अछंती पिला माने भलरे अछंती ना सेमती भलरे थांतु स्वागत करूछि आपन फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने +3 फर्स्ट सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी पिलांकर आमे आज एन इंट्रोडक्शन टू अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक प्रशासन गोटे 100 मार्क क्वेश्चन देखा आपणकर पूर्व वर्षर क्वेश्चन यहाँ आसला। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जार एमडीसी अच्छी से माने वीडियो देखिपारे। ठीक अच्छे उत्कल यूनिवर्सिटी पिला कौन देला कि डैश को मतरे क्षमता प्राप्त अधिकारी द्वारा घोषित साधारण सेवा सरकार नीति नियम को कार्यकारी करने प्रणाली को लोक प्रशासन कहुए। यहाँ क्या मतरे ना एल.डी. व्हाइट को मतरे तापरे देला कि लोक प्रशासन डैश रे एक सहयोगी गोष्ठी उद्यम अटे। लोक प्रशासन डैश रे एक सहयोगी गोष्ठी उद्यम अटे ना केउठारे ना सार्वजनिक परिवेश रे बुझिला। तापरे जो पोस्ट क्रॉप रहिला से धारणा टाकू बा से जो धारणा सेटा को किए देथिले ना लुथर गुलिक देथिले। तापरे देला 1972 रु 1937 समय लोक प्रशासन डैश वृद्धि उपरे गुरुत्व दि जाउथिला। कहा उपरे ना प्रशासन सिद्धांत गुड़िकर वृद्धि उपरे बा विकास उपरे गुरुत्व दि जाउथिला। तापर क्वेश्चन देला कि अनौपचारिक संगठन गुड़िक डैश पाई सृष्टि होईची। जो आमर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से कहा पाई सब क्रिएट होईची कहा पाई कहले ना सामाजिक आवश्यकता बा सोशल नीड्स पाई सब एटा तयारी होईची बुझिएला। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तापर क्वेश्चन देला कि सहायक संस्था गुड़िक डैश सेवा प्रदान करिथांती। सहायक संस्था गुड़िक डैश सेवा प्रदान करिथांती। तो पिला माने एटार दुईटा आंसर दउची गोटे दउची कॉमन बा साधारण सेवा प्रदान करिथांती आउ गोटे होउची स्टाफ सेवा। स्टाफ माने बुझ पाछो ना स्टाफ्स जो कहते स्टाफ्स तो सही सेवा प्रदान करवा। तो ये टी आपण आंसरटा देखीदे कारण आर दुईटा आंसर हूँ कौन देखीदे टी है। तापर देला फ्रेडरिक्स डैश समाज मॉडल रो अवतारणा करथिले। केउ समाज रो से अवतारण करथिले ना प्रिज्माटिक एमती ता स्पेलिंग हम PRISMATIC प्रिज्माटिक बुझिला। तापर क्वेश्चन देला कि एच नंबर देला मार्क्स वेबर तत्व डैश पद्धतिर खंब सदृश अटे। मार्क्स वेबर एमती क्यों तत्व प्रदान करथिले जोटा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रशासन उपर अधिक गुरुत्व देउथिला। माने क्यों तत्व सेटा क्यों तत्व टिके भाबी कहले ना ब्यूरोक्रेटिक तत्व। तापर क्वेश्चन देला कि डैश एक निर्देशर श्रृंखल जहाँ शीर्षरु निम्न को गति करे। किए गति करे टिके भाबिलो किए गति करे तो आंसर है हाइराकी एक निर्देश जहाँ शीर्षरु निम्न को गति करे। तापर देला कि क्षमता संपन्न शासन निमंते डैश आवश्यक अटे। क्षमता संपन्न शासन निमंते डैश आवश्यक अटे ना दायित्व बोधता आवश्यकता अटे। तापर 2 नंबर 9टा जोटा कि आपण कंपलसरी 9टा जाक करिवे होला राजनीति और लोक प्रशासन मध्य संपर्क को पॉलिटिकल आउ जो आमर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ता भितर कौन संपर्क अच्छी ताकू वर्णना करिवे। घरोई और सरकारी संगठन गुड़िक मध्य उत्तरदायित्व किपरि भिन्नता आणे। कॉमन जिनस घरोई संगठन गोटे रोचे जमती गवर्नमेंट प्राइवेट तो तांको भितर कौन रिलेशन बा तांको ओनर्स माने केमिति रहउछंती से जिनसटा। तापर देला विकास प्रशासन धारणा कौन। विकास प्रशासन धारणा बा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहले तमे कौन बुझ। लोक प्रशासन रे आचरण पद्धतिर मौलिक सिद्धांत धारा कौन सेटा को मध्य वर्णना करिवो। तापर देला एक अनौपचारिक बा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संगठन गुड़िक किपरि होइथाय किपरि से गठित होइथाय। तापर देला समाज रे बेसरकारी संगठन गुड़िकर प्रमुख भूमिका लेख। बेसरकारी एनजीओ जहाँ आम कही तार कौन सोसाइटी रे इंपोर्टेंस रोल रोचे ताकू वर्णना करिवो हैला। तापर देला कि मुख्य कार्यालय कौन ताकू मध्य लिखिबो। सोपान पद्धति रे आदेशर श्रृंखला किपरि कार्य करे। सोपान पद्धति रे जो आदेशर श्रृंखला अछि से किपरि कार्य करे ताकू मध्य लिखिबो। आनुभूमिक समन्वय कौन ताकू मध्य वर्णना करिवो। तापर एठी आसिला 5 मार्किया 8टा 10टा देइथबो आपण 8टा करिवे कौन कौन देइछि देखंतु। प्रगतिशील जुग जहाँकि अमेरिका रे लोक प्रशासन को किपरि प्रभावित करुथिला ताकू तमे डिस्क्राइब करिवो। तापर देला लोक प्रशासन समन्वित चिंताधारा कौन ताकू वर्णना करिवो। घरोई प्रशासन तुलन रे लोक प्रशासन प्राथमिकता कौन
বা ପ୍ରାଥମିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ୱେବରଙ୍କ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ୱେବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଡେଲ ଓ ଆବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କି ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଲା କି ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ଲେଖ। ସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପାଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖ ବା ଫାଉଣ୍ଡେଟେଡ୍ ପାଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ କି ଫଣ୍ଡେଟେଡ୍ ତାକୁ ଏଠି ଫଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଏନଜିଓ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏନଜିଓ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ବା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନୀତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି 5ଟା ଦେଇଥିବ ତୁମେ 4ଟା କରିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ସବୁବେଳେ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କର। ତ ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ତୁମର 3rd ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ କହିଥିଲି ତ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସବୁବେଳେ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କର। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ ଦେଲା ନୂତନ ଜନପରିଚାଳନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସର ଆଲୋଚନା କର। ସ୍କୋପ୍ ପଚାରିଦେଲା କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ଦେଲା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱର ମୌଳିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହ ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତାପରେ ଦେଲା ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଓ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସିଲାବସ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣ +2 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ତ ହୁଏତ କ୍ଲାସ୍ କରିନି ବଟ୍ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମେ ଦେବ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ କରୁଥିବ। ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।